Okay. So, we are going to start to study for today. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Siapa? Aku. Aulia. Oke, please Aulia. Thank you so much. Okay, jawab sambil lipat kan? Ya. Alright, so hari ini kita belajar tentang English. Ya. So let me introduce myself. My name is Jebrian Sutra Zebua, tapi biasanya dipanggil Mr. Zebua. Ya. So I am from North Sumatra. You know North Sumatra? Yes. Particularly in Nias Island. No. Do you know Nias Island? Do you know Nias Island? No. Do you know stone jumping? Yeah. Do you know stone jumping? Yeah. Okay, stone jumping itu ada di uang 1000 tahun 2000 atau 2001 ya, kalau nggak salah. Nah, that's where I come from. Anyone from North Sumatra here? You from North Sumatra? Okay, yeah. So I am from there, and currently I am here like 7 months already here. Jadi saya baru 7 bulan di sini. Ya, di Yogyakarta. And I am one of the teacher in Ruang Guru. And also I teach IELTS. You know IELTS? Yeah. Yeah, in some English courses in Yogyakarta. So that's where that's what I am doing now in Yogyakarta. That's it. And I hope that we can make good learning conditions for. Do you want me to speak English fully, half English, or Indonesia? Half English, setengah-setengah ya? Soalnya kan bahasa Inggris itu bukan bahasa nenek moyang kita ya. Jadi kita nggak boleh menghilangkan bahasa Indonesia. Makanya setengah-setengah. Okay, good. Any question? No? Yes. Tapi biasa aja jawab. Yeah. Jumping. Sering jumping sering. And the batu. Saya bisa lompat batu. I can jump the stone. Tapi 1 meter doang. Why? Ya karena saya bisanya 1 meter doang, karena yang di atraksi itu adalah 2 meter, 10. Oh. Nah, tapi kalau saya bisa 1 meter doang. Kenapa misternya lompat 1 meter itu apa namanya? Kamu nanya, saya bisa lompat dari bisa. Nah, kalau yang aslinya itu nggak ada yang 1 meter, yang aslinya itu 2 meter. Nah, saya nggak bisa itu karena itu hanya di bagian selatannya, dan dulu itu kan orang Nias itu belum ada kayak sekarang kan ada pemerintahan government itu. Dulu itu kayak clan, kayak king. Jadi antar bukan suku juga sih, tapi antar klan itu mereka saling berperang. Nah, jadi untuk bisa mengalahkan musuh itu, jadi mereka biasanya harus melompati pagarnya daerah sebelah dengan latihan lompat batu. Nah, kan biasanya pagar sebuah daerah itu kan bukan hanya 1 meter,
kan bisa lebih daripada itu. Yang kalau 1 meter sudah bisa, tapi kalau 2 meter nggak bisa. Ya, that's it. Oh, thank you so much. Okay. So guys, are you originally from Yogyakarta? Macam-macam ya. Dari Papua, Sulawesi, Sumatera, Baduy, Kalimantan. Yes. You Kalimantan. So say yes. Sorry. So mostly you from Java. Yeah. I see. Yeah. Okay, good. Okay, nah. Hari Nah, hari ini kita akan belajar tentang yes. What? Where college you from? Oh, alright. So exactly, I come from Nias University. That's where I stay. My bachelor degree was from there, and I graduated from that university. Yeah, that's right. Why do you ask that? And my major was my major is English education, so that's why I became an English teacher. Why do you want to learn English? Kenapa kamu mau belajar bahasa Inggris? You wanna go to another country where? Zimbabwe? You wanna go to Australia? Maybe. Yeah. And then you just visit or study? Study. Oh, for study. Okay, good. Another? Yang lain? Di Indo aja gitu. Okay. Sama Australia. You wanna go to Australia? Oh, that's good. Where do you wanna go? Indonesia. Okay, no problem. You? Do you wanna go abroad? No? Why? You're afraid? Di sini aja dulu. Okay. Alright. So and hopefully also next year I can go to Australia. Yeah. So that's why I am here also still doing my project before leaving from Indonesia. Yeah. So guys, I hope you can also achieve your dream. You can visit or even study in Australia as well. Yeah. So that's why English is very important. Ya, English itu sangat-sangat penting. Tapi sih sebenarnya. Yang ada juga yang lebih pentingnya itu Mandarin. Ya, Mandarin, kemudian ada bahasa Spanish. You know Spanish? Yes. Spanyol. Ya. Jadi itu bisa kalian pelajari selain bahasa Inggris juga bisa belajar bahasa Mandarin. Tapi mostly karena kita itu kan dari kecil ya diajari bahasa Inggris ya mau tidak mau ya harus bahasa Inggris, right? Tapi kita nggak belajar tentang daily conversation about English daily conversation, but we are going to shape you, ya. Kita mau membentuk kamu itu untuk bisa mengerjakan yang namanya TKA, ya kan? Khususnya bahasa Inggris. Tahu nggak sih TKA itu apa? Tes kemampuan akademik, ya kan? Khususnya bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi sudah ada gambaran tentang TKA belum? Oh iya sih. Okay, nah, so today we are going to talk about TKA. I'm going also to introduce you briefly about TKA as well as the explicit information when you are going to do TKA. Yeah. The rule of the class. Okay, I think kita
tidak break this, right? Yeah. But it's okay. It's optional. Okay, so today's mission, kita akan belajar tentang basic information about TKA, and then also we are going to talk about explicit information and how to identify explicit information through classifying the informations, and then summarize the content and synthesize informations. Okay. Do you bring your phone, right? So guys, you don't have any access for internet during your study here? Oh, do you bring your laptop here? Oh, so you don't use like in this now? Tidak. Oh. So, okay. Aku kira kayak yang ada juga kan yang di satu sekolah lainnya itu mereka juga bisa pakai laptop, jadi kita kayak ada pretest dan sebagainya. So how do I do your pretest then? Okay. Oh yes. Ini atau saya pakai ini, terus kalian nanti tulis di selebar kertas jawabannya apa. So berarti nanti next meeting itu kalian nggak bisa bawa di kelas ini ya? Oh, kalau malam nggak bisa. Kenapa malam dia jadi potong video? Ada foto. And then okay, so alright. So please answer, guys. Write down your name first, and then please write your name and then answer number 1. 20 detik. 20 seconds. Jawabannya aja ya. Alright, number 2. Alright, number 3.
Alright, so this one. Bisa? Alright, 3 aja. Dah, kumpulin. Can you submit? There. Berat gak sih? Susah nggak? Susah. Lebih susah mana sama apa ya? Sama hidup. Yang ini yang disusahin. Oh, yang ini lebih susah. Oh, yang ini susah itu. Dan semua ya. Namanya kita kembali ke zaman bagus. Yes. Dia bilang dia. Cek tolong cek. Lepas. Terus ketemu siapa di sini? Emang tahu udah itu loh dia MS. Oke. Oke, baik. Jadi kalian media tahu foto ini juga kan? Gak bisa foto juga ya. Jadi atau tulis nanti kalian akses. Tulis. Tulis nanti kalian akses. Ya. Bank soal untuk pelajaran hari ini. bit.ly/46 N kecil, jangan salah ya. J besar, B besar, R besar, B kecil. Kalian bisa akses, terus kalian bisa latihan lagi. Oke? Nanti kalau nggak ada yang kalian mengerti, then next meeting we will work for that. Alright. So what do you think about TKA bahasa Inggris? Based on the question, what do you think? Ya, tes kemampuan akademik. So, tes yang membahas tentang atau tes yang menilai tentang kompetensi akademik kognitif, ya kan? Seberapa jauh Anda sudah menguasai suatu topik dari suatu mata pelajaran tertentu, itu dia suka, ya kan? Jadi sama kayak UN berarti nantinya. Iya, bagus sih kalau ada UN. Soalnya dulu juga sering dapat UN, masa kalian enggak? Okay. So this is the TKA bahasa Inggris definition, skill assess. So reading comprehension. Yeah, what does it mean? It means that it only assess your reading skill. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini sekarang kan minim literasi, ya kan?
dikit-dikit itu cepat sekali mudah terkena sama hoax, dan apa-apa yang diberitakan di internet tanpa dibaca itu langsung ditanggapi tanpa membaca secara detail. That's why maybe government want to push us to assess your reading comprehension, ya kan? Supaya nanti kelak kalian akan menjadi anak-anak emas. Jadi sekarang kalian jadi anak perak. Ya kan? Nah, bagaimana sih question formnya? Question formnya itu ada satu pilihan ganda sederhana, only one correct answer. Ya sama seperti yang tadi kan ada only one correct answer. Jadi kamu pilih apa? A, B, C, D, E jawabannya. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Beberapa multiple choice, kemudian kamu juga bisa memilih beberapa jawaban, so not only one. The third is pilihan ganda kompleks kategori, categorizing option into correct, incorrect, agree, disagree. Nah itu dia. Jadi ada beberapa pertanyaan, kemudian apakah itu pernyataan itu correct or incorrect based on reading passage, berdasarkan bahan bacaan. Nanti ya. Possible questionnya itu dari mana? First from descriptive text. You know descriptive text, right? What is that? Huh? Okay, good. Recount text, narrative text. You know narrative text, right? Okay, procedure text. You know procedure? Hopefully. Analytical exposition text. Ya, jadi semua possible readingnya itu akan diambil dari sini. Ya, dari descriptive, recount, narrative, procedure, analytical exposition text. Ya, jadi kalian harus bisa menguasai jenis-jenis teks yang di sini. Ya, dan itu kalian sudah mempelajari. Ya. Bagaimana itu descriptive, recount, narrative, procedure, and analytical exposition text. So this is the competency assess. TK bahasa Inggris itu ada 3 yang akan dibahas. The first thing first is explicit information. Yeah, that's what we are going to talk now. The second is talking about implicit information, and the third is evaluations and appreciation. Yeah, so this is what we are going to talk for today. We cannot cover all of them, as you know there are a lot of them. Quick check. Information that is directly stated and clearly expressed in the text, the reader doesn't need to guess or interpret. It is written exactly as it is. Is that the definitions of explicit text? True or false? What do you think? False. Huh? Explicit text. True or false? False. Siapa yang pilih true? No one? False? Terus yang lain? Ada yang mau jujur? You? You? False. Yang di belakang? Ragu-ragu? Gini rananya. Kayak kalau ragu-ragu itu hidup segan mati sama. Kamu pilih yang mana? Oke, false ya. Eksplisit di bahasa Indonesia juga ada, ya kan? Informasi eksplisit. Kalau eksplisit itu berarti apa? Kalau di bahasa Indonesia? Eksplisit. Are you sure? Di luar teks. Berarti ekspor gitu. Ekspor keluar berarti. Impor berarti di dalam. Ya kan? Eksplisit. Oke. Benar tadi?
Come on guys. Okay. So the answer is Oke, gak apa-apa kan? Baru pertama kan? Ya. Gak apa-apa, that's okay, kamu nangis. Oke, nah ini the definitions of explicit information ya guys. Jadi explicit information itu adalah informasi that is directly stated. Ya, jadi ada informasi yang atau informasi yang ditanyakan oleh pertanyaan itu dari readingnya itu terdapat di dalam reading langsung atau sudah disebutkan di dalam reading. Yang misalnya, what is di teks kan menyebutkan warna sepatu Andi adalah merah. Kemudian pertanyaannya nanya, apa warna sepatu Andi? Berarti jawabannya merah. Merah itu sudah tertulis nggak di dalam teks? Sudah kan? Itu namanya eksplisit. Jadi eksplisit itu jawaban itu sudah ada langsung di dalam teks tanpa harus mikir, hanya pakai eyes, ya kan, untuk melihatnya. Eyes dia karena itu directly state or clearly express. Kalau clearly express itu berarti sudah jelas-jelas, ya kan, sudah jelas-jelas ada. Gitu dia, ya kan? Oke. Jadi the reader doesn't need to guess or interpret. So you don't have to guess anymore maksudnya apa ya? Ya, biasanya kalau apa sih biasanya kalian juga kayak gitu kan sih, cewek-cewek biasanya suka implisit. Jadi kita harus mikir dulu apa sih maksudnya, ya sih? Atau kalian eksplisit? Eksplisit ya, oke, so sih. Nah, jadi ini definitions of explicit information ya guys. Jadi kalau implicit itu kebalikannya, that not directly state. Ya contoh misalnya kalau implicit itu rumahnya seperti kapal pecah, ya kan? Apakah rumahnya seperti kapal yang pecah? Bukan kan? Jadi dia harus menggunakan informasi yang sudah dia pelajari sebelumnya. Maksudnya kapal pecah itu ya apa ya? Oh, kalau dia udah tahu berarti artinya berang. Itu implisit. Kalau eksplisit, apa yang disampaikan di dalam teks itu jawabannya. So you don't have to guess or interpret anymore, ya. Kalau misalnya the meeting starts at 9 AM, ya, berarti kemudian ketika ditanya when will the meeting start, kapan? So at 9, right? So nggak mungkin dia ketika teks mengatakan the meeting start at 9 AM, tapi jawabannya harus mikir, kok kayaknya jam 10 sih, padahal dalam teks jam 9. Tapi kalau konteksnya di Indonesia sih iya. Iya nggak? Biasanya pakai implisit. Oke. Nah, bagaimana sih tipe-tipe pertanyaan daripada explicit information itu? This is the one of the example ya. How to find the specific informations ya. Biasanya tipe question ini akan menanyakan tentang specific information. What are the examples ya? For examples, direct details or direct details questions ya. For example, what color was the main character's sword? Jadi kalau udah ada seperti begini, what color ya, berarti Anda tinggal langsung melihat ya, scanning, melihat color ya atau warna di dalam teks. Jadi Anda nggak harus mikir lagi. Atau misalnya where did the family go for vacation? Jadi Anda tinggal langsung aja melihat kemana mereka family go to vacation. Anda ke teks itu, berarti jawabannya sudah ada di situ. Atau misalnya true, false, or yes no questions. Did the story take place in winter? Ya udah tinggal cari ke kata kunci winternya aja. Winter. Oh berarti kalau nggak ada winter berarti no, ya. Atau false seperti begitu ya di dalam teks, ya. Atau misalnya the dog's name was Max. Jadi Anda tinggal mencari memvalidasi aja di dalam readingnya apakah Max or no, ya kan? Atau mungkin namanya Z2, ya kan?
Atau fill in the blank question ya. The treasure was hidden under the bla bla bla. Ya, tinggal cari treasure-nya di dalam teks, kemudian cocokkan jawabannya. Nah, itu dia. You got it? Got it? Tips to answer, look for exact words. Ya, lihat kata yang exact, yang tepat, yang sama, seperti yang sudah disampaikan di dalam question. Ya. Kemudian scan the text quickly, scan. Ya. Tahu artinya scan? Scanning? Yang di printer itu kan? Terus how to scan in 3D? Apa maksudnya scan? Oke, we will talk about that. Kemudian ignore opinions or guesses. Jangan pernah kamu kasih guesses, ya. Jangan pernah kamu menebak, ya. Atau memberikan opini sendiri. Oh, kayaknya bukan deh, bukan. Padahal jelas-jelas di dalam teks misalnya they go to Bali, ya kan? Kayaknya mereka bukan ke Bali deh. Dan terus kemana? Di dalam teks kan juga ke Bali. Kan kamu memberikan opini tersendiri, oke? So when it talks about explicit, don't give any your opinion or your guesses, ya, based on the text. So this is the reading techniques. Ya, bagaimana sih caranya mencari jawaban itu? Ya, there are two, skimming and scanning. Kayaknya kalian udah belajar ini sih. Skimming itu apa? Dua-duanya mau baca cepat sih. Ayo. Terbalik. Tapi kayaknya nggak dibaca keseluruhan sih. Dua-duanya nggak dibaca secara. Oke. Skimming itu ya general understanding ini dia. Main idea. Biasanya di mana sih main idea itu ada heading, subheading, topic, sentence, and keywords. Ya kan? Wait, mana ya? Jadi skimming itu kan main idea, ya kan? Main idea-nya doang yang dilihat, yang dibaca, yang diperhatikan. Ya, main idea itu di mana ada? Main idea itu biasanya in the first or second or combinations last sentence of each paragraph. Idea. Letak main idea itu biasanya first, second, or last sentence of each paragraph. Ya, itu dia biasanya. Jadi Anda cukup, karena ada satu reading itu, Anda nggak harus membaca secara keseluruhan lagi, tapi Anda cukup fokus ke first. Kalau misalnya nggak ada di first sentence, so you can combine between first or second sentence. Atau kalau misalnya nggak ada di first or second, last sentence dari paragraf itu aja. Jadi kombinasikan yang kayak itu. Jadi nggak harus membaca yang di tengah-tengahnya lagi. Yeah, that's how you are going to skim. Yeah, so you just go through general understanding. Ya, misalnya contohnya itu. This one. Oke, ini menggunakan kalau misalnya ada reading seperti ini,
Kemudian ini menemukan apa yang cocok atau judul yang cocok dengan passage ini. Nah, berarti Anda tinggal menggunakan teknik skimming. Kan skimming itu berarti kita mencari di first, second, ya, or the last sentence. Nah, menurut Anda yang paling cocok dengan ini apa? Title, ini titlenya. Yang paling cocok dengan ini apa? Berdasarkan membaca dari first, second sentence. What is the answer? What do you think? But looking after the forest. Where is looking after? Looking afternya di situ yang mana? No trees. Let's people. No trees yang mana? Yang mananya yang mengatakan no trees? Forest lost. Oke, forest lost. Berarti kalau gitu ya ada dua dong. Ya kan? Lost trees, this one and this one. Ya kan? Ada dua berarti. Tapi yang paling menjurus itu kan the lost trees, lost forest. Ya kan? Nah, kalau kamu bilang looking after the forest, tadi looking after the forest kan? Oh, no trees, sorry. No trees, oke, berarti sama-sama lost trees, no trees. Sekarang pertanyaannya less people gimana? Gimana? Oh, dia. Leaves, millions of leaves. But do you think this is only people? This is only for people? Because this is flooding, landslides. Is that only for people, no for trees, no for animals? Yang mana? Flood risk. Where is the risk? Risknya yang mana? Risk daripada flood itu yang mana? Resiko flood. Ya, yang diafektif itu apa dan bagaimana? Karena ini maksudnya risknya mana? Risknya apa itu? Nah ini dia. Harus ada number of loss, numbernya yang mana? Oke, loss risknya yang mana? Ada lagi dua-duanya? Ada kan? Ya sih. Ketika ada dua-duanya itu, nah gitu cara menjawabnya. Ketika ada dua-duanya di antara, misalnya ada dua-duanya di first sentence dulu, ya di first sentence ada dua-duanya, ya udah berarti itu jawabannya. Nah, jadi yang termaksud tadi di sini itu first or second or sentence itu, kalau tidak ada di first sentence, ya you have to see from the first sentence first. Then kalau tidak ada, Anda merasa oh kayaknya kurang ada deh di first sentence. Then you are moving on second sentence by combining, ya.
Oke. Oh kayaknya first sentence sama second sentence-nya itu nggak ada dapat jawabannya sesuai dengan list. Then you are moving on to last sentence. You get it? Ya. Nah, jadi jawaban yang benar itu adakan 6. You can see numbernya yang mana? 5 million hectares. Yang dibahas 5 million of hectares itu apa? Forest, right? Ya kan? Yang dibahasnya itu kan number itu adalah forestnya. Kemudian dia mengatakan loss of trees, ya, forest is lost. Jadi kata-katanya dibandingkan. Dan dia juga menggunakan sinonim forest itu sama artinya dengan trees. Make sense kan? You got it? Ya, misalnya kalau yang no trees less people itu, oke, no trees. Tapi ada nggak sih dengan no trees itu bisa less people? Nah, yang dibahas di sini juga tadi kan less people itu kan karena flooding, not because of no trees. Ya, ada dia. Oke, you get it ya, the different. Alright. Sedangkan kalau misalnya dia scanning itu rapidly searching for specific information. Jadi kamu hanya langsung mencari misalnya forest, ya, misalnya hanya kata-kata forest aja, ya, maka Anda langsung mencari forest, ya, misalnya forest itu ya berarti, nah ini forest, ya udah, Anda tinggal meng-highlight itu forest, kemudian mana lagi, secara cepat, soalnya yang mana ya, ini forest. Tidak bermain, ya, that's it. Ya, itu dia kalau scanning. Kalau tadi skimming kita harus membaca first or second sentence. Kalau dia scanning berarti you just go to the specific information. Ya, misalnya kalau yang ditanyakan di mana ada kata-kata forest, maka ya udah langsung ke kata forest saja. Anda nggak harus membaca, tapi Anda tinggal melihat kata forest. Nama, udah langsung ke situ aja. Oke, you get it? Oke, good. So that's it about the technique of reading, skimming, and scanning. Nah, di scanning itu Anda bisa mencari names, dates, or keywords-nya yang tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kalau yang bold color berarti Anda tinggal scanning. Yang Anda scanning apa? Colors, right? Kemudian when did the family go for vacations? Scanning kan? Berarti yang Anda cari mana? Ya kan vacation-nya. Oke? Dan yang lain kalau yang Anda treasure, berarti Anda tinggal cari kata treasure-nya itu di mana? Oh, berarti di sekitar itu ada jawabannya. Oke, make sense? Okay. The next is outlining key points. Nah, kalau misalnya outlining key points itu, ya berarti the first possible question type-nya itu ada structure outline completion. Ya, misalnya fill the missing parts yang mengisi kalimat atau kata yang hilang, ya kan, di sebuah pertanyaan itu. Jadi Anda tinggal langsung pergi ke teks, lihat kalimat itu dia di paragraf mana, ya udah Anda tinggal mencocokkan. Ya, itu dia kalau misalnya completion, ya, mengisi titik-titik. Kemudian ada bullet point listing, ya, misalnya list 3 key events, ya berarti Anda tinggal melis, ya list, Anda tinggal mencari di readingnya key eventsnya what are they, ya. Kemudian ada hierarchy based questions, ya, misalnya which of this is the main idea and which are supporting details, misalnya seperti itu. Misalnya kalau main idea ya udah tinggal langsung ke first sentence of paragraph, itu dia. Atau supporting details berarti biasanya ada di
second sentence kalau opportunities. How to answer? First, look for topic sentence. Topic sentence itu sama dengan main idea ya. Ya. So topic sentence similar with main idea. Ya, similar with main idea. Okay. And the next is identify repeated concept. Berarti kalau identify repeated concept itu berarti ada beberapa yang di-repeat. Ya kan, ada kata-kata yang di-repeat. Nah, Anda ya tinggal meng-highlight aja misalnya forest berarti ini talking about forest karena itu di-repeat. Ya. The next, headings and subheadings. Judulnya, lihat juga judulnya. Jangan pernah skip, never skip about the headings and subheadings ataupun subjudul itu. The next is summarizing content. Ya. Nah, kalau misalnya dia summarizing content itu ya berarti misalnya what is the main message of the text, kemudian paraphrasing questions. Ya, kalau paraphrasing itu berarti, do you know paraphrasing? Paraphrase itu apa? Ya, membuat kalimat, ya kan, dengan kata-kata yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Ya, misalnya beautiful jadi pretty, ya kan, seperti itu, ya kan? Atau misalnya big, ya kan? Misalnya big, apa? Synonymnya huge, okay. What else? Small. What? Tiny. Ya. Oke, ya. Small, tiny. Nah, itu dia ya. Kemudian ada key statements, global interpretation of the text. Misalnya state the central idea in one sentence. Ya, sama seperti main idea atau topic sentence. Bagaimana sih menjawabnya? Focus on who, ya. 5W 1H question. Ya, fokus di situ. Kemudian use your own words. Pakai kata-kata sendiri. Jadi mulai dari sekarang itu biasakan kalau misalnya ada sebuah teks, coba belajar itu paraphrasing, menggunakan sinonim-sinonim. Ya. And then check for completeness. Cek apakah sudah lengkap atau enggak sih. Does your summary cover the main points? Ya. Jadi Anda bisa meng-highlight topik sentence-nya atau main idea. So far, do you have any question, guys? Do you have any question? Sudah mengerti lah? Skill apa yang dilihat dari TK, guys? Kimia. Berarti kalau sudah mengerti dari super fotografi. Yang tadi. So what is this answer? The first. Reading, ya. Anyone correct?
Benar ya, tadi Ricky. Oke, good. How when do you know that? Feeling? Atau sedang mempelajari sebelumnya? Emang di mata pelajaran lain belum dimention? Tapi iya juga sih, kan di matematika sama titik. Oke, good. Reading ya. Ini khusus TK bahasa Inggris. The second, what is the answer? Personal letter. Who answered correctly? Oh, ternyata tadi pintar-pintar sih sebenarnya. Personal letter ya. Oke, good. Karena prosedur tadi kan ada ya, kan? Recount juga ada, narrative juga ada, exposition text ada, personal letter juga ada. Yang satu lagi apa? Ini ada exposition. Descriptive text. Number 3. Kalau yang have you ever been in Bandung? Yes. Siapa yang dari Bandung? Ada nggak sih Bandung Lautan Api? Dapat nggak? Bisa nggak? Nggak ya. Kenapa ya? Bisa baca. Ya bisa lah ya, dikit bisa. Oke, menurut Anda jawaban nomor 1 apa? According to the text, why are people interested in visiting Tangkuban Perahu? Ya, berarti yang kita cari apa? Eksplisit, ya kan? Karena kita hanya mencari alasan kenapa why people interest, ya kan? Where did you find the answer in paragraph 1? In what paragraph? In second paragraph, where? Oke, ya kan? Berarti why people is interest itu yang pertama adalah kita lihat dulu ini, apakah ada berbicara tentang ancient temples? No. Are you sure? Yes. Apakah ada historical Dutch colonial buildings? No. Oh, ada dong. Di sini?
Oke, good. Ya, tangkuban perahu. Ya, jadi jangan sampai salah juga ya. Nah, jadi soal itu juga kadang-kadang bisa apa? Apakah shopping trendy cafes? No. Itu di mana ada? Di Dago Pakar. Oke. Berarti di sini itu keywordnya apa? Tangkuban perahu. Berarti Anda langsung masuk ke tangkuban perahu ya kan? Cari ada nggak sih tangkuban perahu di sini? Apakah Anda harus membaca ini semua? Ya, you don't have to read. Ya. Okay, so the answer is okay, good. Number 2. Number 2, which of the following statements about Bandung? Berarti yang Anda cari apa? Bandung, ya kan? Okay, where is the answer? Nah, lihat jawabannya. There is more than one correct answer. Nanti kalau ada itu, so you can choose more than one. Ya, kalau ada kalimat-kalimat there is more than one correct answer, berarti meaning you can choose more than one answer. There are some correct answer, ya. So gimana? Okay, let's see. Tangkuban Perahu, is that? Do you find Tangkuban Perahu is an active volcano? Yes. Do you find it in Bandung? Ya kan Tangkuban Perahu di Bandung kan? Oke, kita keep ini dulu. Berarti ada Tangkuban Perahu. The next, Braga Street. Braga Street feature Dutch colonial buildings. Is there any Braga Street there? Yeah. Okay, the next, let's see, Dago Pakar. Is there any Dago Pakar there? Yeah, but it is busy commercial district with shopping malls. No. Berarti kalau Dago Pakar itu kan apa? For views, ya kan? For views, dia bukan untuk shopping malls, ya kan? Tapi dia untuk views. Ya sih? Kemudian, apakah Bandung itu it's cool weather and mix of nature and city attract? Yes or no? Cool weather and mixed nature. Gimana? Where did you find it? Apakah dia sudah mengatakan cool weather? Karena ada dua kan, dia menceritakan Bandung dan Bandung. Nah, kemudian I, apakah dia sudah berbicara tea plantation in Dago Pakar? Yes or no? No, berarti jawabannya adalah A, B, D. Enggak? Karena ada tadi yang jawabannya apa? A, B, D. Ada yang benar? Enggak ada yang benar menjawab sekarang? Iya. Semua ya kan, kita jawab bareng-bareng. Yes. Dan nah, ini juga yang tadi sama seperti yang
merupakan bagian thinking tadi yang correct or not correct, true or false. Ini juga yes or no misalnya, yes no. Misalnya ini places Tangkuban Perahu, berarti yang kamu lihat adalah langsung Tangkuban Perahu kan? Nah, apakah dia outdoor or cafe hopping? Outdoor. Braga Street. Braga Street. Where do you find it? Stylish cafe and art gallery. Okay, good. Good. Ya, cafe hopping. Dago Pakar. Cafe hopping, yes. Ya kan, karena dia juga sudah berbicara tentang many cozy. Ya. Kalau ini, can these places be visited after the sunset? Apa sunset? Berarti menjelang malam kan? By tourists. Tangkuban Perahu, yes or no? No. Dari mana? The answer. Yes. Yes or no? Kenapa? Ya, karena dia kan outdoor activities ya. Jadi bagusnya itu lebih ke setelah sunrise atau sebelum sunset. Braga Street. Yes. Nah, tadi Braga Street apa? Right? Braga Street berarti bisa yes, ya kan? Karena dia bilangnya di situ ada stylish cafes, and art galleries, ya kan? Bahkan juga bisa sebelum mungkin sih sebelum sunrise karena belum buka juga. Setelah sunrise mungkin, ya kan? Dago Pakar. Yes. Yang di Bandung tadi mana sih dia yang dari Bandung? Sakit. So mau tanya orangnya sudah pernah kesini dan kesini. Apakah itu benar nggak? Braga Street. Beda Bandung. Beda. Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung. Itu mau udah modern place, ya kan? Okay, good. So guys, do you have any questions so far, nggak? Do you have any questions so far? Seriously? Sudah mengerti nggak? Sudah. Masa. Di mana tadi ditemukan main idea, guys? Okay. Sign. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti ya I think that's all sih guys. Saya sambil apa dulu ya, sambil absen. Ini
Sekarang hari apa? Dua kan? Dua ini kelas. Adira mana? Present. Afifa, Alia, Azibna, present. Ashfia, Aulia, Valeria, Fatim, Gina, Hasna, Kamilatus, Asia, Mahlika, Maulida, Nazifa, Naila, Nailatul, Naura, Queen, Raisa, Jamil, Zaneta. Ya, oke, satu orang enggak. Oke. Ya, oke. Nah, nanti guys, itu soal-soal ini, ya, soal-soal ini itu ini ada beberapa banyak. Nanti kalian bahas-bahas di kalian ada handphone kan atau laptop itu bisa download, ya kan? Jadi kita nanti kemudian kalau kalian mau akses PowerPoint-nya juga bisa sih sebenarnya. Ini dia PowerPoint class. If you wanna access the PowerPoint. Sudah guys? Sudah kalian tulis ini? Alright. Okay, so the last, do you still have any question? No question? No, yeah. Okay, so some more review.
mau review lagi. So well today we have talked about TKA ya guys. So TKA itu kan tes kemampuan akademik, jadi so it talks about assessing your academic potential, yeah. And we already talked also that TKA assess your reading skill, and there are some of the question types, ya kan, ada beberapa tipe questionnya, and ada juga beberapa and technique reading. Also we have talked about skimming and scanning, ya kan, how to skim, how to scan, yeah, that's very important, you have to remember. And also how to answer the question, ya kan, when you are going to ask about the main idea, yeah, or some points in the reading also. Don't forget about that. I think, yeah, that's all. If you don't have any questions, thank you so much. Thank you guys. Thank you. Ya, ini jangan lupa di tanda tangan.